Dragi moji, drage moje, Huso ima veliku ribu na štapu. Nalazimo se na slapu ispod Ade. Prije toga sam ja digao jednog bucova, a sada je Huso u akciji. I Husa ga vadi, štap je se stavio. Ne vidimo gdje je riba, ali malo pomalo riba dolazi. Ha? Aha. Ne može od... Aha. Ne može nikako. Od svjetla. Ne vidi se šta. Sam pola. Ha? Aha. Mašala dvije. Mašala. Pustimo. Ne klupa, pustimo. Imamo lijepu ribicu. Da vidimo, izvlači. Al, pogledaj, jedno sad se mi malo nabiti. Znam, vidio sam, ali možemo mi približiti. Samo da ga skužimo. Aha, eno ga. Vidi. Vidi. Sam. Aha. Vidi se. Izvlačimo ribu. Na prelijepom, divnom mjestu ispod Ade. Neće. Uzimamo meredo. Da ja njega u ruku uzmem. Hus. Ja sjemena suka. Ne bilo ništa se ne redu. Dobar je. To majstore lave. Evo ga. I to smo bili, uprsko je i mobitel. Ja i Huso smo to sredili. Izvadili smo veliku ribu, vidimo se, ne znam da li se vidimo. Evo, Huso se odlično vidi. Riba je tu. Allah imanet.